ናችሁ? እስቲ ዛሬ ደግሞ ማስተማራችሁ ስለ ኤግዚት ኤግዛም ነው። ኤግዚት ኤግዛም ስፔሻሊ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ኮተም ዲፓርትመንት የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት እንዴት ማጥናት እንዳለባችሁ ላሳያችሁ፣ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታጠኑት ማለት ነው። ኮምፒተንስ ኤሪያ የሚባለው እነኚህ ናቸው። ስለዚህ አሁን ናውሎጂ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ በዚህ በኩል አስቀምጫለሁ። ይሄ ደግሞ ኮንሴፕቱን ከየት እንደምታገኙ እዚህ ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ጎን ለጎን እያየን እንሄዳለን። ለምሳሌ ቱ አንደርስታንድ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ስትራክቸራል ዲዛይን ይላል። ዲዛይን ኦፍ ሬንፎርስመንት ኮንክሪት ኮርስ ነው፣ እሱ ነው የምታጠኑት ወይ ደግሞ RCC ብላችሁ የተማራችሁት ማለት ነው። ኔክስት ቱ ናው ዘ ቤዚክ ሜካኒዝም ኦፍ ሬንፎርስመንት ኮንክሪት ኤሌመንት ስላለ እሱም RCC ነው፣ ዲዛይን ኦፍ ሬንፎርስመንት ኮንክሪት። ሌላኛው ቱ አይደንቲፋይ ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ዳም ዜር ቬሪየስ ኮምፖነንት ዲዛይን ኤንድ ኮንስትራክሽን ኮንሴፕት ዲዛይን ኤንድ ኮንስትራክሽን ሜተድ ወርክ የሚል ኮርስ ነው። ሶስተኛ አንደርስታንድ ዘ ፕላኒንግ ኤንድ ወርኪንግ ፕሪንሲፕል ኦፍ ሃይድሮ ፓወር ሲስተም ላይ ዲዛይን ኤንድ ኮንስትራክሽን ሜተድ ወርክ ነው እሱ። ሌላ ቱ አንደርስታንድ ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ፋውንዴሽን ኢንጂነሪንግ ላይ ፋውንዴሽን ኢንጂነሪንግ ኮርስ ነው። ቱ አይደንቲፋይ ኬዝ ኤንድ ፕሮብለም አሶሲኤትድ ዊዝ ዘ ኤክስፔንሲቭ ሶይል ኤንድ ፋይንድ ሪሜዲያል ሜጀር ይላል፣ እሱም ፋውንዴሽን ኢንጂነሪንግ ነው። Next to understand the essential component of highway and the basic element of highway engineering and the geometric design component highway engineering 1 and 2 no. Next to that to now material property testing procedure and asphalt mix ይላል። አሁንም highway engineering 1 and 2 ነው። basic understanding of architecture and engineering design method and process so design of reinforcement ወይ ደግሞ RCC ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ይሄ ናውሎጂ ነው፣ ኮንሴፕቹዋሊ ማወቅ ያለባችሁ ነው። ስኪል ደግሞ እዚች ጋር ስኪል ይላል። ስለ ስኪሉ ደግሞ ለምሳሌ ማድረግ መቻል ያለባችሁ ነገር the ability to design basic element of reinforcement concrete structures no ለሱ design of reinforcement concrete structure ነው የምታጠኑት። determine the force of acting on the dam and analyzing stability and clear structures spillway energy disappear outlet and river diversion during construction የሚለው እሱም design and construction ወርክ ነው። next to that determine various component of irrigation structure method and efficiency design and construction work ነው። ሌላ to design footing and detail structure ለሚለው foundation engineering ነው። to plan and execute soil investigation foundation engineering ነው። to design highway and asphalt mix highway engineering 1 and 2 ነው። next to that construction technology ያኛው የቀደሙ ሶስት ነገሮች ነው ያሉት፣ ሶስት ኤሪያ ነው። ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ሪሌትድ ነው። ኔክስት ደግሞ ያለው ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ሪሌትድ ነው። በቴክኖሎጂ ውስጥ አንደኛ ናውሎጂ ወይ ደግሞ ኮንሴፕቱአል to understand the production nature and characteristics of different construction material and identify them with respect of their suitability to different engineering structure based on their property ለምንለው ምንድነው construction material 1 and 2 ነው። to now the process involved in the production of concrete and the property of concrete to conduct tests of fresh and hardened concrete construction material 1 and 2 ነው። to compare the use of metal and allow as construction material construction material 1 and 2 ነው። ሌላ compare the construction aspect of foundation walls floor staircase doors and the window lighting arcs roofs roof covering plastering finishing RC and steel frame structures እነዚህ ደግሞ building construction 1 and 2 ነው። next knowledge of recent advance in construction technology and basic ground on the beyond technology and its benefit potential applications of construction industry and the likely implementation modern construction technology and the BIM ነው። already BIM ያው በዘንድሮ የተጀመረ ነው ሞደርን ቴክኖሎጂ ውስጥ
ቢአይኤም ተጨምሯል። የቢአይኤም እንትን ደግሞ ቱቶሪያል ደግሞ ኔክስት ላይ ሊሰጣችሁ እችላለሁ። to have a practical and scientific knowledge in the construction process, method, technology and the material equipment. እሱም ደግሞ ሞደርን ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ሞደርን እዚች ጋር ሞደርን ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ነው። ሌላ ደግሞ ስኪልስ to identify different type of construction material, their property, construction material one and two. No, next as current applied in the construction industry and also now how it test current applied እየቀደሙ ላይ ነው to perform concrete mix design for the production concrete material one and two. No, to construct different type of construction and the knowledge of different methodology. ይሄ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ነው። ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ነው ወይ ደግሞ ሞደርን ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ነው። ከዚህ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ቴኛው ኔክስት ደግሞ to prepare component design and execute supervise the development of a building component and effectively to manage building project ሳይት ኢንጂነር ሳይት ማኔጅመንት ነው ወይ ደግሞ ሳይት ሱፐርቪዥን ነው ማለት ነው። ይሄ ከሳይት ሱፐርቪዥን ነው እንደዚህ አይነት የምናገኘው ሳይት ሱፐርቪዥን ኮርስ ነው። ኔክስት አቢት ቱ ዲቨሎፕ ስታንዳርድ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ዲቴይል ደግሞ ቱ ዲቨሎፕ ስታንዳርድ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ዲቴይል ከቢልዲንግ ነው የምናገኘው ከቢልዲንግ ነው። ሌላ አቢቱ ናው ዲፍረንት ኮንሴፕት ኦፍ ኮስት ኤፊሽንት ኮንስትራክሽንስ and involve with the modern technology, modern construction and technology and the beam and next is that so no ማለት ነው። next is that ability to communicate so writing graphical and technical drawing ይሄ ደግሞ ከስፔሲፊኬሽን ነው የምናገኘው ወይ ደግሞ ኳንቲቲ ሰርቬይ የምንለው ማለት ነው እዚች ጋር next the ability to take sample conduct material test for laboratory and accept reject as per standard construction material one እና two ነው። ደግሞ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ሪሌትድ አንደኛ ኢንጂነሪንግ ሪሌትድ ነው ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቴክኖሎጂ ሪሌትድ፣ ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ሪሌትድ ነው። ከማኔጅመንት ደግሞ ምንድነው to understand project life cycle and the life cycle cost of the project, financial management construction no. To know how to manage resources allocated for a specific project for optimal financial management construction no. To know the desired requirement, how to prepare specification, quantity survey and estimating the cost of construction project, assume construction specification and the quantity survey no. Plan and organize resource, good human equipment, material resource within an efficient management system ደግሞ construction performance and resource optimization ነው። Next, read, analyze and understand technical drawing and the specification, construction specification and the quantity survey ነው። ሌላ conduct inspection and supervision by checking and measuring workforce accuracy and if it is a specification construction site supervision no. Component and the technique of cost estimation and the unit price, analyze the data, identify design problem, cost engineering. To now function and the goals of financial management including financial decision to means of financial security, short and long term financial of construction projects, dividend decision and the policy and the firm financial management construction financial management in construction course no. Next, to understand the financial operation of firms through financial statement and analyze working capital management, investment policy, project appraisal, capital building, system of monitoring and control, financial management in construction. ሌላ ስኪል ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ሪሌትድ ላይ ስኪሉ አንደኛ to coordinate and control the overall activity of the project from inspection to completion using resource effectively and efficiently with the satisfaction of stakeholder
ምንድነው ኮንስትራክሽን ሳይት ሱፐርቪዥን ይሄኛው ማለት ነው። next to that prepare takeoff sheet specification and a bill of quantity for different trade of work is complete planning and urbanization work construction specification and a quantity survey. The ability to conduct project appraisal, high flow forecast and analyze financial management in construction. Prepare different schedule of resource and the cash flow construction planning and the schedule. Adopt construction material, equipment, machinery and other advanced technology output of local needs construction equipment and plant management. Next, to prepare project costumation costs engineering. Ability of completion of work within estimate budget and specified time cost engineering. Ensure necessary quality of the work by planning ahead and the conducting inspection and the test site supervision. This is site supervision. Next, proper usage of equipment, the latest method of construction and modern technology. So site supervision ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ construction equipment and plant management ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ motivating people to work to their best and creativity and organization that work as a team ደግሞ site supervision ነው። እቺ ጋር ያለችው ማለት ነው construction site supervision ነው። ማናጅመንት ፓርቱ በደንብ ማወቅ አለብን። ሌላ taking sound decision at respective management level sound decision at respective management level እንዴት ነው የትኛው ፋይናንሻል ማኔጅመንት ሳይሆን construction site supervision የትኛው ነው? ይሄ ነው construction specification አይደለም construction performance and resource optimization ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዚህ ነው ይሄንን ኮንሰፕት ልታገኙ የምትችሉት። ስለዚህ ለቴኪንግ ሳውንድ ዲሲሽን at respective management level ይሄኛው ነው። next people communication and reporting of work schedule site supervision ነው። construction site supervision ነው። next provision of safe and satisfactory working condition for all workers እሱ ሴፍቲ ነው። ይሄኛው ሴፍቲ ነው። ሄልዝ and safety ማለት ነው። ሄልዝ and safety ነው። evaluating performance executing construction work against plan እንደ ፕላኑ ማለቁና ያለማለቁ እሱ ደግሞ construction performance and optimization ነው። ኦሬዲ ከሳይት እንትንም ልናገኝ እንችላለን። construction site supervision ጋር ሊገናኝ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው understanding and analyze the proper sequence of flow of construction work. So ደግሞ construction planning and scheduling ነው። to prepare contract document and the capacity to evaluate the bid construction procurement and contract management ነው። ability to prepare or evaluate payment certificate some construction procurement and contract management ነው። ability to use different scheduling tools such as Primavera and MS project construction planning and schedule ነው። ability to negotiation and conflict handling some construction procurement and contract management ነው። ability to risk identification and analysis of effect health and safety management in construction ነው። ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ ምንድነው የምትመለከቱት? አንደኛ ኮምፒተንሲ ኤሪያ ተቀምጧል። ኮምፒተንሲ ኤሪያ ተብሎ የተቀመጠ አለ ማለት ነው። እኔ ደግሞ በኮምፒተንሲ ኤሪያ እና ከኮምፒተንሲ ኤሪያ ወይ ደግሞ ከኮርሶች ምንድነው የምናገኘው? እነኛ አሁን ስኪል ናውሎጂ ምናምን የተባሉት ማለት ነው። ስኪል ናውሎጂ የተባሉት ይሄ አንደርስታንድ ማድረግ ከቻለው መልስ እንመልሳለን ማለት ነው። በዚህ ኤሪያ ነው ጥያቄዎቹ የሚመጣ። ምክንያቱም ከትምህርት ሚኒስቴር ቀጥታ ስለመጣ ከዚህ ኮንሰፕት አይወጣም ማለት ነው። ናውሎጂ ኤሪያ እና ስኪል ከዚህ ኮንሰፕት ስለማይወጣ እነኚህ ኮንሰፕት ከዚህ ነው የምናገኘው፣ ከነኚህ ኮምፒተንሲ ኤሪያ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይሄንን ላይ ዲፔንድ ሆነን እነኚህን አንደርስታንድ ማድረግ
መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ቱቶሪያል መስጠት የምትፈልጉ መምህራኖች እዚህ ኤሪያ ላይ ኮንሴፕቱን ያዝ። ለምሳሌ ዲዛይን ሪኢንፎርስመንት RCC to understand the concept of structural design በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው መልስ ለመመለስ። ስለዚህ ከዚህ ላይ የምታገኙት በቀላሉ ይሄ አሁን ከትምህርት ሚኒስቴር ቀጥታ ስለሆነ ምንም የተለያየ እንትን አይወጣም ማለት ነው። ይሄንን ኤሪያ ላይ ነው በደንብ እንትን ማድረግ ያለብን። ስላዳመጣችሁን ኮሜንት እና ላይክ አለ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። ቴንክ ዩ